अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। थंबनेल पे जैसा कि आप लोगों ने रीड किया, बिल्कुल ऐसे ही मुझे भी धचका लगा ये ख़बर सुन के या पढ़ के कि क्या वाकई हरीम शाह जो हैं उनका कत्ल हो गया है। और इस तरह की अजीब ख़बर सुनने के फ़ौरन बाद सबसे पहले मैंने हरीम को कॉल किया और मैंने उनसे पूछा कि इस ख़बर की क्या सदाकत है, कि मतलब इस तरह की ख़बरें सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा वायरल हो रही हैं क्योंकि सोशल मीडिया एक बेलगाम घोड़ा बनता चला जा रहा है। यहाँ पर लोग व्यूज़ के लिए इतनी इतनी गलत किस्म की ख़बरें फैलाते हैं। मैं चाहूँगी कि पहले मैं आपको हरीम शाह का पैगाम सुनवा दूँ, उसके बाद मैंने आपसे कुछ और बड़ी ज़रूरी बातें करनी है। ज़रा आप ये सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी हरीम शाह। सबसे पहले तो मुझे आप तमाम लोगों को ये बात बतानी है कि जो सोशल मीडिया पे फेक किस्म के मेरे बारे में बातें करते हो, खुदारा आपको क्या मिलते हैं झूठ बोल कर। और कुछ शर्म करें, कुछ हया करें, शर्म होनी चाहिए इंसान में। मैं अल्लाह का करम में बिल्कुल खैरियत से हूँ, आफियत से हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बट उन तमाम लोगों को मैं यही कहूँगी कि जो भी अपनी टीआरपी के लिए या चैनल्स के रेटिंग के लिए पता नहीं क्या क्या किसी पे कोई भी एलिगेशन लगा देते हैं और किसी के बारे में कोई भी न्यूज़ बिला तस्दीक के और तौसीक के फैला देते हैं। मैं आप तमाम लोगों को जाहिल ही कहूँगी, क्योंकि जाहिलीन ही जो होते हैं तो इस तरह के काम करते हैं। कोई सेंसिबल बंदा या कोई जिसमें कोई इंसान हो, अगर इंसानियत हो तो इस तरह की हरकत नहीं करता। जी, तो आप लोगों ने सुन लिया हरीम का पैगाम। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा, मुझे पता है कि अभी भी बहुत सारे लोग मुझे ये कहेंगे कि ज़ुनैरा आपको क्या ज़रूरत थी हरीम का मौक़िफ़ यहाँ तक पहुँचाने के लिए। बिल्कुल उसी तरह से कि जब मैंने हरीम शाह का होम टूर करवाया, जब मैंने उनका इंटरव्यू किया, जब भी मैंने उनका नैरेटिव लिया, लोगों ने हमेशा बहुत ही गलत किस्म के कमेंट्स किए, कहा कि ये ऐसी है, ये वैसी है, आप इसके घर क्यों गई, आपने ये क्यों किया, इसको तो मार देना चाहिए। देखिए, मैं इस बात से अग्री करती हूँ, मैं भी आपकी सोच के साथ मुत्तफिक हूँ कि अगर कोई खातून बुरी है तो उसको कंडेम किया जा सकता है, उसके बारे में अपने कमेंट्स दिए जा सकते हैं, लेकिन उसको मार देना, उसके बारे में इस तरह की अफवाहें फैलाना। आप लोगों के सामने है ये चीज़ कि जब कंदील बलोच का कत्ल हुआ था तो मुफ्ती अब्दुल कवी आज तक बाहर हैं, उनको कोई सज़ा नहीं हुई, लेकिन कंदील अपनी जान से हाथ धो बैठी। अब मुझे खुद डर लगता है, मैंने जितनी बार इंटरव्यू किया मैंने हरीम से यही पूछा कि हरीम, खुदा न खास्ता जिस तरह के काम आप कर रही हैं पब्लिसिटी स्टंट्स के लिए ही सही, खुदा न खास्ता आपकी जान को ख़तरा हो सकता है, क्योंकि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर अदम बर्दाश्त वाले लोग जो हैं वो जगह जगह कदम कदम पर आपको मिलते हैं। मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि मैं हरीम की सोच से बिल्कुल कभी मुत्तफिक नहीं हुई, लेकिन उनका नैरेटिव अगर कोई बात होती है तो वो मैं आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाती हूँ। लेकिन फिर उसको कत्ल करने की धमकियाँ देना, उसको मारने की बातें करना और ये कह देना कि ऐसी खातून को मर जाना चाहिए, तो एक बात हमेशा याद रखें कि हमारे मुआशरे में जहाँ बुराई होती है वहाँ पे अच्छाई भी होती है। अगर आपको अच्छे लोग मिलेंगे तो बुरे लोग भी मिलेंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि आप लोग ये सोचें कि इस दुनिया से बुराई का जड़ से खात्मा हो जाए और सारी दुनिया अच्छी हो जाए, कभी भी ऐसा नहीं होता। हर दिन के बाद एक अंधेरा होता है, हर रोशनी के बाद एक अंधेरा ज़रूर होता है। तो इसलिए अगर ये ऐसा होना होता तो इस दुनिया के अंदर शैतान का वजूद ही ना होता, शुरू से ही सिर्फ नेक लोग दुनिया में जन्म लेते। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि अगर कोई औरत, कोई खातून बुरी है भी तो उसको मार देना या उसको कत्ल की धमकियाँ देना या उसके बारे में मुआशरे के अंदर इस तरह की सोच डेवलप करना, इसको मैं कंडेम करती हूँ। अच्छा जी, अब इस सिलसिले में एक खातून जिनको सब जानते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की एक्स वाइफ जमाइमा गोल्डस्मिथ, जो कि आपको पता है कि एक बिजनेस वूमन है, आपको ये भी पता है कि वो इतने अमीर ख़ानदान की खातून है, मतलब इतने अमीर ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है कि किसी चीज़ की उनको कमी नहीं है। वो कहीं जाती हैं तो 10-10 गार्ड्स उनके साथ होते हैं। फिर इसके अलावा आपको पता है कि एंटरप्रेन्योर और फिर वो फिल्म साज भी हैं। मतलब मुआशरे में आप देखें कि बरतानवी नजाद हैं, वो किस चीज़ की उनको कमी है, उसके बावजूद उन्होंने ये बयान दिया है कि अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि कैनेडियन नयाद एक खातून सहाफ़ी हैं जिनका नाम है जोजो मोइस। उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि हम जो ख़वातीन होती हैं जब बचपन से ही बड़ी हो रही होती हैं, चाहे वो हमारा ताल्लुक़ किसी भी मुआशरे से हो, चाहे हम मशरक़ी हैं चाहे हम यूरोपी हैं, तो वो जो लड़की होती है, वो जो बच्ची होती है, वो जो खातून होती है, उसके अंदर बचपन से ही ये खौफ पनप रहा होता है कि उसके साथ खुदा ना खास्ता कुछ गलत ना हो जाए, उसको हरासा ना किया जाए। इसी खौफ के साथ हम बड़े होते हैं और परवान चढ़ते हैं।
اب جب اس برطانوی صحافی نے یہ ٹویٹ کیا تو وہاں پر جمائمہ خان جو ہیں ان کی دکھتی رگ پہ سمجھ لیں کسی نے ہاتھ رکھ دیا، اور انہوں نے وہاں پر فوراً آ کر اپنے بارے میں لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، اور اس میں بڑی کریج چاہیے یہ سب کچھ بتانے کے لیے، لوگ نہیں بتاتے۔ انہوں نے کہا کہ معاشرے میں یہ جو خواتین کو ہراساں کرنا ہے، بچوں کو، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ہراساں کرنا، یہ ہو رہا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس میں جمائمہ نے اپنا پرسنل ایکسپیرینس یہ شیئر کیا کہ انہوں نے کہا کہ 2 سال تک ان کو ہراساں کیا گیا۔ جی ہاں، بالکل، جمائمہ گولڈ سمتھ جس کے ایک انگلی کے اشارے پہ ملازموں کو نکال دیا جائے یا ان کے ساتھ کچھ بھی، لیکن اس کے باوجود 2 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو اس طرح ہراساں کرتا رہا وہ شخص کون تھا؟ وہ ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا۔ جمائمہ نے بتایا کہ جب وہ کہیں جاتی تھیں تو ان کے ساتھ یہ واقعات پیش آتے تھے اور باقاعدہ طور پہ ان کا تعقب کیا جاتا تھا، ان کو ہراساں کیا جاتا تھا، اور 2 سال تک وہ کہتی ہیں کہ وہ اس اذیت سے گزری اور اس کے بعد انہوں نے اس چیز سے جان چھڑائی۔ اچھا، پھر یہاں پر ایک اور چیز کا میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گی، جس میں جمائمہ نے کہا کہ خواتین جو ہیں وہ تو ٹیکسی کے اوپر سیف نہیں ہے۔ مطلب ایک ٹیکسی ڈرائیور 2 سال تک یہ سب کچھ کرتا رہا یا ڈرائیورز ان کے ساتھ یہ کرتے رہے، تو ایسی صورتحال میں ان خواتین کا کیا حال ہوتا ہوگا جو پیدل چل کر جاتی ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں جب میں نے سوچا تو یقین کریں میری روح کام گئی۔ ہمارے معاشرے میں آئے روز کیا اس طرح کے واقعات نہیں ہو رہے؟ ڈیلی بیسس پہ اس طرح کے واقعات رجسٹر پہ رجسٹر ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم بے حسی کی تصویر بن کے پہلے تو شاید اس پہ افسوس کرتے تھے، اب ہم افسوس بھی نہیں کرتے۔ سوچئے ذرا ان خواتین کے بارے میں جو ڈیلی بیسس پہ اپنے آفیسز میں جاتی ہیں نوکری کے لیے، اور گھر سے وہ پیدل چل کر اپنے محلے، اپنی گلی سے باہر نکلتی ہیں، پھر اس کے بعد وہ بس سٹینڈ پہ کھڑی ہوتی ہیں، بس پہ کھڑے ہوئے جو وہاں پہ لوگ ہوتے ہیں وہ کس کس طریقے سے ان کو ہراساں کرتے ہیں۔ مطلب آپ یہ دیکھیے کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان پڑھ لوگ اس طرح کرتے ہیں، ان پڑھ لوگ اس طرح نہیں کرتے، پڑھے لکھے لوگ زیادہ اس طرح کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ خواتین جو جاتی ہیں نوکریوں کے لیے، کیا ان کے ساتھ ان کے باسز اس طرح نہیں کرتے؟ کیا وہ ان کو ہراساں نہیں کرتے؟ لیکن انفارچونیٹلی آج عورت چاہے مغرب میں ہے، چاہے مشرق میں ہے، چاہے وہ کہیں بھی دنیا کے کسی کونے میں ہے، اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہ برداشت کرنے پہ مجبور ہے، کیونکہ بعض لوگوں کے خلاف جب عورت آواز بلند کرتی ہے تو یا تو اسے راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے، پہلا سٹیپ تو یہ ہوتا ہے اس کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، اور پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو مار ہی دو۔ ان چیزوں کے خلاف ہوں میں، یقین کیجئے میں نے ہمیشہ مردوں کے حق میں ان چیزوں کو لے کر بات کی تھی، لیکن اب جو یہ ہراسانی کے بڑھتے ہوئے واقعات ہیں نا، انہوں نے میری زبان چپ کرا دی۔ اس بارے میں آپ لوگوں کا جو بھی خیال ہے آئیے کامنٹ سیکشن میں میرے ساتھ شیئر کیجئے۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔